अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 11 सितंबर को कतर के दौरा पर पहुंचे हैं और ये एक अर्जेंट बेसिस पर विजिट है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का। पाकिस्तान को कतर की तरफ से फौरन अप्रोच किया गया जब इजराइल की तरफ से उन पर अटैक हुआ और कतरी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि उनका एयर डिफेंस और एयर फोर्स के फाइटर जेट्स आने वाले खतरे को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। इसके साथ साथ अब कतर इस तरफ कदम बढ़ा रहा है कि वो अपने सिक्योरिटी कोऑपरेशन दूसरे कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन कतर ने इसके साथ साथ एक और अहम चीज कही है कि वो यूएस के साथ भी अपना डिफेंस कोऑपरेशन जारी रखेंगे। अब यहाँ जो पाकिस्तानी डेलीगेशन पहुंचा है वो कतर के साथ सिक्योरिटी की डोमेन में तो बात करेगा ही, क्योंकि कतर को अब समझ आ चुकी है कि अगर वो सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट रहेंगे और खुद से अपनी टैक्टिक्स और अपने सिस्टम्स को डेवलप नहीं करेंगे तो वो इजराइल तो क्या किसी भी दूसरी कंट्री के खिलाफ बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर कतर की मिलिट्री को देखा जाए तो ऑन पेपर एक छोटा मुल्क होते हुए भी एक बहुत बड़ी और ताकतवर मिलिट्री पोजेस करता है कतरी एयरफोर्स के पास, क्योंकि आज के दौर में एयर पावर एक स्ट्रीमलाइन डेटरेंस समझी जाती है। हमने इंडिया और पाकिस्तान के भी कॉन्टेक्स्ट में देखा कि सबसे पहले एयर पावर को मूव किया गया एक दूसरे के खिलाफ। बहरहाल कतर के पास दोस्तों राफेल भी हैं, यूरोफाइटर टाइफून्स भी हैं और कतर के लिए स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चर्ड F-15QA एयरक्राफ्ट जिन्हें अबाबील भी कहा जाता है वो भी इनके पास मौजूद है। और दोस्तों अब अपडेट्स कुछ यूं आ रही हैं कि कतर की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को तैनात किया जाए कतर में। वैसे तो कतर, पाकिस्तान और दूसरे गल्फ कंट्रीज के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन चलता रहता है। पाकिस्तान मिलिट्री इनके फौजियों को ट्रेनिंग भी देती है। पाकिस्तान एयरफोर्स गल्फ कंट्रीज की एयरफोर्स पर्सनल पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी लेते हैं। लेकिन कतर ये चाहता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स वैसे डिप्लॉय हों कतर में जैसे तुर्की में होते हैं। अब तुर्किया में पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स और ऑफिसर डेपुटेशन पर मौजूद होते हैं, उन्हें स्पेशल ड्यूटीज वहां दी जाती हैं और पाकिस्तान और तुर्की स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक कंबाइंड एयर डोमेन को देखते हुए काम करते हैं। यहाँ तक कि अक्सर औकात टर्किश एयरफोर्स के F-16 को पाकिस्तानी पायलट्स उड़ा रहे होते हैं और इवन कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में भी मल्टीपल पाकिस्तानी इंजीनियर्स शामिल हैं और इस चीज को खुद डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ तुर्किया कंफर्म कर चुके हैं। कतर अब इस तरह का सिक्योरिटी कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ चाहता है। एक तरह तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है कि वो गल्फ कंट्रीज जो आज से 4-5 साल पहले बहुत ज्यादा प्रो इंडिया हो गई थी और पाकिस्तान के लिए गल्फ कंट्रीज की डिफेंस मार्केट अपने हाथों से सिरकती हुई नजर आ रही थी। अब उन्हीं गल्फ नेशंस ने जब पाकिस्तान को 2019 में इंडिया के खिलाफ कामयाब होते हुए देखा, फिर 2025 में कामयाब होते हुए देखा, तो वो दोबारा से पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं और ये चीज चाइना भी चाहता है। अब चाइना का इसमें क्या फायदा है वो मैं जरा आगे चलकर आपको बताता हूँ। अब होगा क्या अगर ये चीजें तय पा जाती हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तय पा जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान भी किसी सूरत गल्फ नेशंस को किसी दूसरे कंट्री की तरफ जाने नहीं देगा। पाकिस्तान ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहाँ इंडियन मिलिट्री आ जाए या इंडियन एयरफोर्स के वो पायलट्स को अल्टीमेटली बुलाएं। सो पाकिस्तान एयरफोर्स को जब वो खुद बुला रहे हैं तो हम अगर जाएंगे तो ना सिर्फ इकोनॉमिकली हमें उसमें फ़ायदा होगा बल्कि सिक्योरिटी डोमेन में हमें फ़ायदा होगा, यानी कि हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान मिलिट्री के पर्सनल अगर इन कंट्रीज़ में होंगे, यानी कतर में, सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी होते हैं और दूसरी गल्फ नेशंस में, तो उससे पाकिस्तान का ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक डोमेन में इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। मुख्तलिफ इंटरनेशनल मामलात में ये गल्फ कंट्रीज़ ही पाकिस्तान को फिर सपोर्ट करेंगी। बहरहाल अब जो ये बात की जा रही है कि कतरी F-15 को, यूरोफाइटर टाइफून्स को और इवन राफेल्स को पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स उड़ाएंगे, ये चीज़ हाइपोथेटिकली अगर कही जाए कि अगर पाकिस्तान और कतर के दरमियान ये एयरफोर्स टू एयरफोर्स कोऑपरेशन का मुआहदा साइन हो जाता है तो ये चीज़ पॉसिबल है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दुनिया में पहली दफ़ा हो रही है। आपने यूएस एयरफोर्स के पायलट्स देखे होंगे जो जापान में जाके, ताइवान में जाके ना सिर्फ अपनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स बल्कि इवन उनकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ा रहे होते हैं। ज्वाइंट सोर्टीज कंडक्ट की जा रही होती हैं, ज्वाइंट स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स को डेवलप किया जा रहा होता है। और सेम पाकिस्तान और तुर्की की डोमेन में आपने ये देखा होगा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मामलात में देखा होगा, पाकिस्तान और चाइना में भी पायलट्स इस तरह एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं और एक दूसरे के फाइटर जेट्स को भी फ्लाई करते हैं। इससे पहले भी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कुछ साल पहले की एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज की पिक्चर्स हैं, जहां पाकिस्तानी और कतरी पायलट्स एक कतर के राफेल एयरक्राफ्ट के सामने खड़े हैं। तब भी ये खबरें आई थी कि पाकिस्तान राफेल एयरक्राफ्ट की टैक्टिक्स को देख रहा है, उनको स्टडी कर रहा है ताकि इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट को बेहतर तरीके से काउंटर किया जा सके। अब दोस्तों आप ये सोचें कि पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट, और पाकिस्तान एयरफोर्स वो एयरफोर्स है जिसने माजी में इंडिया, इसराइल, अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन के फाइटर जेट्स शो डाउन किए हुए हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए।
تو اس پاکستان ایئر فورس کا پائلٹ ایک F-15QA ایئرکرافٹ کو اڑا رہا ہے جو کہ قطری ایئر فورس کا ہے، اور یہ F-15QA ایئرکرافٹ ایک وقت میں 12 AIM-120C7 میزائلز کو کیری کر رہا ہے جن کی رینج 140 کلومیٹر کے اراؤنڈ ہے، اور اس F-15QA ایئرکرافٹ میں AN/APG-82V1 ایکٹیو الیکٹرونکلی اسکینڈ ارے ریڈار لگا ہوا ہے جو کہ لانگر رینج پر ملٹی موڈ ایئر ٹو ایئر سرولنس اور ایئر ٹو گراؤنڈ سرولنس پرووائڈ کرتا ہے۔ تو کس حد تک وہ F-15 خطرناک ہو سکتا ہے اینمی کے لیے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایون دو کہ آن پیپر جب مئی کے مہینے میں پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کی کامبیٹ ہوئی تو رافیل اور SU-30 آن پیپر پاکستانی جیٹ سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، زیادہ ویپنز کیری کر سکتے ہیں اور انہیں ایک ایج ہے، بٹ جب پاکستان ایئر فورس نے اپنی ملٹی ڈومین آپریشنز کے تحت ٹیکٹکس یوز کی، اپنی حکمت عملی کو انہوں نے یوز کیا تو اپنے سے سپیریئر رافیل بھی ملٹیپل شوٹ ڈاؤن کر دیے، SU-30 شوٹ ڈاؤن ہوا، MiG-29 UPGs شوٹ ڈاؤن ہوئے۔ تو یہی چیز ہے جو اس وقت پوری دنیا پاکستان ایئر فورس سے سیکھ رہی ہے۔ پھر پاکستان آرمی نے جس طرح اپنے ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز کو یوز کیا پرسیشن ہٹس کے لیے، پھر LOC پر جس طرح SH-15 جیسی سیلف پروپیلڈ ہاوٹزرز کو یوز کیا گیا اور انڈیا کی 15 بارڈر پوسٹ ڈسٹروائے کی گئیں، وہ بھی ایک چیز ہے کہ گلف نیشنز اور بہت سے دوسرے الائز کنٹریز بھی پاکستان کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائزز چاہتے ہیں، جوائنٹ کوپریشن چاہتے ہیں۔ اس کوپریشن کا فائدہ ایک تو ڈیفنس ایکسپورٹس کی صورت میں ہوتا ہے، دوسرا جب آپ کی ملٹری پرسنل اور آفیسرز کسی دوسرے ملک میں تعینات ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت سنہری موقع ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور وہ کنٹریز بھی پھر کئی معاملات میں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں کیونکہ آپ ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ڈپلومیٹک ڈومین میں اور اسٹریٹیجک ڈومین میں پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی سکسیس ہے۔ چائنا بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے اور چائنا کا اس میں فائدہ ہے۔ دوستوں اصل میں ہے کچھ یوں کہ چائنا نے 27 سال کا ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے قطر کے ساتھ۔ چائنا کی نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن CNPC اس نے جون 2023 میں یہ معاہدہ سائن کیا تھا کہ اگلے 27 سال تک قطر چائنا کو LNG پرووائڈ کرے گا۔ تو چائنا کے کئی بلینز آف ڈالرز قطر میں انویسٹڈ ہیں، اور چائنا اور قطر کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ 24 بلین ڈالر کے اراؤنڈ ہوتی ہے ہر سال، اور اسی طرح پاکستان کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ تھی وہ 3.5 بلین ڈالر تھی 2023-24 میں، اور 2025 اور 26 میں پروجیکٹ کی جا رہی ہے کہ اس کو انکریز کر کے 5 بلین ڈالر کیا جائے گا۔ اور ابھی جو سچویشن بنی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ریسنٹلی کامیابی دی اپنے سے 4 گنا بڑے ملک کے خلاف، تو اس کے بعد قطر کے پاس جو ایک وائبل آپشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائزز کنڈکٹ کی جائیں، پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس پاکستان آرمی کے آفیسرز کو ٹیکٹیکل لیول ٹریننگ پرووائڈ کرنے کے لیے اپنے ملک میں بلایا جائے ڈیپوٹیشن پر۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسپیچ میں 2 دفعہ پاکستان کا نام لیا۔ اس پر ڈیٹیل ویڈیو ہم نے سیکنڈ چین کانفلکٹ کارڈ رات پر بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ مئی 2025 میں جب سے پاکستان نے انڈیا کو شکست دی تو اس کے بعد پاکستان کے DG ISPR کو ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ کیا اسرائیل اگر کسی بھی قسم کی جارحیت پاکستان کے خلاف کرتا ہے تو کیا پاکستانی ملٹری کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے ان کو روکنے کی؟ تو DG ISPR نے کیا کہا تھا، آپ اس کو خود سن لیں۔ Whatsoever in the military that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. It's because there's a sea of difference between these two countries and Pakistan. We are an established and declared nuclear power. And the world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. Hence, I have said it before, I will say it again very clearly, that seeking military space for conflict with an established nuclear power for elusive objectives is absurd, sheer stupidity and inconceivable. سو دوستوں یہ تھا ایک انالیسز، امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔